24/25/1-13 किए जड़े जदि आमको पढ़िबार साहाय्य करे प्रथम ए टॉपिक तापर हमने आगु पढ़िबा मैथ्यू। ज्ञानी जे बड़ बड़ प्रचार कर दउछंती आज ज्ञानी जे बाइबल रा कोर्स करके आसी पाठ पढ़ ना मु आपण मान को आज कहि देबा पई चाहूची आपण पाखरे ईश्वरंकर ज्ञान रे ज्ञानी हवा पई आपण को पाखरे गोटे सुंदर अभ्यास पई गोटे उत्तम विषय होची प्रार्थना रे जागृत रहबा सेटा आपण को ज्ञानी कर दबो प्रिय माने एई जगत रो ज्ञान किछि काम रे आसीबो नै आपण प्रार्थना करंतु प्रार्थना समवित्या शिखंतु केड़े केड़े आश्चर्य विषय गुड़ा को आपण को सहज लागियो प्रभु अच्छन से शक्ति देवे से प्रस्तुत करिवे आपण एपरि सामर्थ्य और ज्ञान प्रार्थना दे परिबा आपण आ प्रार्थना संयोग कर दिए से रास्ता को ईश्वर को आपण को मध्य रे आई टोल्ड यू द पर्सनल रिलेशनशिप प्रार्थना आपण को संयोग करे स्वामी स्त्री भलिया प्रभु को सहित सी जतले बर ही आसीबे आउ से जो आम मंडली जे कन्या आउ आमको से कन्या रूपे ग्रहण करी सेही अनुभव रे पढ़ाइबे प्रिय माने आमान को मध्य रे आज प्रार्थना रो अभाव अछि कि आज मु प्रार्थना समय को मु सुचारू रूपे मो जीवन रे तुलाउछि कि सांसारिक अथवा पारमार्थिक कार्य निमंते प्रार्थना त्याग परिवार निर्बोधतार परिचय आपण केबे मध्य जगत रो किछि गोटे इंपोर्टेंट काम आ गोटे अनलेस इट इज वेरी 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 अर्जेंट आपण प्रार्थना समय को बदलांतु नै हम मो इच्छा मो हाथ रे अछि आज पिला कांदिला आज छुआ खाइनी आज से एटा हेनी आज सेटा हेनी प्रार्थना आ गोटे 10 मिनिट पर कर दे ना आपण टिके अनुरोध करंतु आ काको पिला टिके सुआई देलमा स्वामी की कहतु भाई की कहतु बापा को कहतु मुझे जाऊँगी प्रार्थना समय यही अभ्यास करंतु देखिए से प्रियतम आपणकर बहुत खुशी हेबे ओह ओह मोर बुद्धिमान विश्वासी कि सुंदर भावे मते प्रेम करुछि आपण प्रभु को कौन आपण केमिति देखैबे आपण तांको प्रेम करंती आपण तांको विश्वास करंती कौन माध्यम प्रार्थना तार माध्यम आपण प्रतिदिन तांको प्रेम करूछंती केमिति दे प्रभु मु तुमको प्रेम करे प्रभु मु तुमको प्रेम करे प्रभु मु तुमको एति खाली कहले अब नै आपनकर समय को सेपरेट करंतु किछ समय जे पर्यंत हमें प्रार्थना पाए निर्दिष्ट समय धार्य करिनु से पर्यंत हमें प्रार्थना करिया समय को जम्मा पाइबा नै मन रखंतु नै मु काली प्रार्थना करि पालेनी काई करि पालेनी काई करि पालेनी आपण गोटे पर काम गोटे पर गोटे काम आपण निजे मन पकांतु एही मास रे आज हमें 19 तारिख रे पहुंचिलु आपण केते थर प्रभु निकट रे समय अनुसार प्रार्थना करिसंती प्रभु सेडा को ताको कैलेंडर रे रखिसंती छक्की मार दिसंती से दिन 8टा बेले आस्थिला से आज 4टा बेले जेते जण बसुछंती आपण माने बहुत सुंदर विषय करछंती सेमती प्रार्थनार समय आपनकर पर्सनल व्यक्तिगत जीवन रे एई प्रेयर मीटिंग रे अटेंड करछंती बहुत भलो तापर अनेक भाई भौणी के पाखे समय अछि आपण मान मोर अनुरोध आपण माने गुटे समय निर्घंट प्रार्थनार समय आपण निर्घंट करंतु आपनकर सेटा पर्सनल रिलेशनशिप विथ गॉड व्यक्तिगत संपर्क कृष्ण को सहित रखिबारे आपण सेटा दृढ़ करिवो राजा दाऊद समय तांकठारु व्यस्ततार जीवन आ कहार नथिला तथापि तांका पाखरे प्रार्थना पई निर्धारित समय थिला गीत सहित 55-17 टिके पढ़िले संध्या और प्रभात और मध्याह्न काल रे मु भावना करी रोदन करिबे आउ से मोर रब सुनिबे आमेन। देखंतु आज हमर सेही परि अनुभव की मु तांक निकट रे क्रंदन करिबी से मो प्रार्थना सुनिबे ए विश्वास हमर अछि कि विश्वास रे हम प्रार्थना करूछु कि मो प्रियतम मो कथा सुनिबे गोटे स्त्री कांदी पकईले
ସ୍ୱାମୀ ବିଭୋଳ ହେଇଯାନ୍ତି। ତମେ ସବୁଦିନ ଏମିତି କହୁଛ କିଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିଲି କେବେ ବି ଶୁଣିଲନି, ସ୍ୱାମୀ ପୁରା ଇଏ ହେଇଯାଇ ତା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ କରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟତମ ସେଇପରି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଅର୍ଥ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଆଶୀର୍ବାଦ ମାନେ ଜାଗତିକ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଳାଏ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ଘୋଡା ଗାଡି ଦେଇଦେବେ, ସେଇଟା ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କର ନିକଟରେ ବୁଦ୍ଧିମାନର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ଷମ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଅନେକ ଲୋକ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ବିତୃଷ୍ଣା ନିରାଶ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ପଡିଥିବା ସମୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରେଇ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଯତ୍ନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ମୋ ଜୀବନରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମକୁ ଏତେ ବଡ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ନାହାନ୍ତି। ଦାନିଏଲ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟକୁ ସେ ହରଉ ନଥିଲେ। ଦାନିଏଲ 6:10 ପଢନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ସେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ଆମେ ସେହିପରି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଜୀବନ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ଅନନ୍ତର ଏହି ଲେଖା ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଅଛି ବୋଲି ଜାଣିଲା ଉତ୍ତରେ ଦାନିଏଲ ଆପଣା ଗୃହକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ କୋଠରୀର ଝରକା ଜେରୁସାଲେମ ଆଡେ ମେଲା ଥିଲା। ପୁଣି ସେ ପୂର୍ବେ ଯେପରି କରିଥାନ୍ତି ତଦନୁସାରେ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ 3 ଥର ଆଣ୍ଠୁପାତି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଓ ଆପଣା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛମରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଆମେନ୍। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧାକୁ ଶୈତାନ ବହୁତ ଭୟ କରେ। ଜଣେ ପ୍ରଚାରକ ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ସେ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରିବ, ସିଏ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଦ୍ଧା, ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଠିକ ସମୟରେ କରେ, ଯିଏ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ପଳେଇକି ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ କନେକ୍ସନ କରିବ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ, ଶୈତାନ ଡରିଯାଏ ସେଟା। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ ହେଲା, ଦାନିଏଲ ହେଲେ, ଇଏ ମାନେ 3 ଥର ଯୋଉ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଥିଲା, ସେମାନେ ତାର ସକ୍ସେସ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିନମରେ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି, ଏଇ ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଉଠିଲେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଗ ଦଉଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବି ଗୋଟେ ସମୟ ଆପଣ ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ, ଏଇଟା ତ ସାମୂହିକ, ଆପଣ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଗୋଟେ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। 5 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ, 10 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ, କି ଘଣ୍ଟାଟେ କରନ୍ତୁ, ସମୟ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ କେମିତି ସକ୍ଷମ ହେବେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ବୁଦ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ଆଉ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନରେ ଦିନ ସାରା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ନିରୋଳା ସମୟ ମିଳିବାରେ ଅସୁବିଧା ହବ, କିନ୍ତୁ ସକାଳର ପ୍ରଥମ କେତୋଟି ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଅଲଗା କରିବା ଉଚିତ, ଯେପରି ଆପଣ ମାନେ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାତରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ ଏକତ୍ର ହେବା ହେତୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ରଖିଥିଲେ। ମାର୍କ ତାର 1:35 ମାନେ ଦେଖିବା, ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସେ ପ୍ରଚାର କରି କରି ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ରୋଗୀ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଆମକୁ ତୁମେ କୁହ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ବିଷୟରେ, ଆମକୁ ତୁମେ କୁହ କଣ ବିଷୟରେ। ଏ ଯୀଶୁ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ ବହୁତ ଏମିତି ରହୁଛି, ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟକୁ ନିରୂପଣ କଲେ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ। କୋଉ ସମୟ? ମାର୍କ ତାର 1:35 ପଢିଆ ଟିକେ। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟରେ ଅନ୍ଧାର ଥାଉ ଥାଉ ସେ ଉଠି ବାହାରି ଗଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଜନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମେନ୍। ବାସ୍ ଏହି ସମୟ 4ଟାରୁ 6ଟା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏହି ସମୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅଲଗା କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ଏଇ ଯୀଶୁ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯଦି ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସମୟକୁ ଅଲଗା କରିପାରିଲେ, ଆମେ କାହିଁକି କରିପାରିବା ନାହିଁ? ଏଇ ସବୁ ଏଇ ଜୀବନର ଆଜିକି ଯାହାକୁ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷ 60 ବର୍ଷ 70 ବର୍ଷ ହେଇଛି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସମୟ କିଏ ଦେଲା? କଣ ସେଥିରୁ କିଛି ସମୟ ପର ଡେ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେନି? ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ସମୟ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ଥିଲା ଏତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ?
प्रिय माने मु मध्य सामिल करछि सेतिरे हमर कोन योग्यता थिला एते दिन बचिबा पाए केते महामारी केते बड़ रोग केते बड़ एक्सीडेंट सब कौन पे बचेले मो पुओ मो झियो मो निकटे 5 मिनिट पाए आसीबो प्रार्थना करिवो आज ईश्वर से चाहती तांक लोक मान को निकट थरे से आसीबो मो निकट को अल्प समय पाए शत्रु सदाबले विश्वास रु हमको निवृत्त करी तांक पक्ष ता पक्ष नहीं जीवा पाए नूतन कौशल प्रस्तुत करी चली थाए शैतान अनेक बहाना अनेक विषय आणिबे किंतु आपण माने सेतिर डरंतु नाही अनेक समस्या आणिबो डरिबेनी प्रार्थना किंतु यार प्रतिकार अटे फाइट होची प्रार्थना आपण को खंडा होची प्रार्थना आपण छुरी खंडा बम धरिया दरकार नाही मु तो कहबी जदी इस्राएल रो प्राइम मिनिस्टर आ यूएस रो प्राइम मिनिस्टर आ ईरान रो जो नेता माने if they could have spent some time in prayer ताल प्रभु से मानकु गोटे प्रतिकार आत्मा दे परथांते जाहो सेटा तो से मान करूनंत आमे जदि प्रार्थना रे आंठेबारे विफल हेउ तेबे ताहार आक्रमण रे हम परास्त हे जाओ यीशु ए प्रार्थना हमकु सिखाई चंती कोन आमे जो यीशु कर प्रार्थना गोटे विषय प्रथम पंक्ति फर्स्ट लाइन होची मंदरु रक्षा करो तार प्रथम विषय आहे आमान स्वर्गीय पिता आम आरंभ करूछु किंतु आम ता भितर गोटे रखिछु ए गोटे बाहर करूछु प्रथम पॉइंट मंदरु रक्षा करो हाँ दुर्बल शरीर जदि प्रार्थना सबल न हुए तेबे इच्छुक आत्मा प्रलोभन उपरे जयलाभ करिया समर्थ होई परिबो नाही दक्षिण कोरिया रो पालक हमर पॉल यंगिचो से कहले जे दिन को अति कम रे घंटा प्रार्थना न करे से विश्वासी नुआ आउ जे अति कम रे 2 घंटा प्रार्थना न करे से ईश्वरंकर दास नुआ तामाने से तांकर प्रार्थना जीवन रे से विश्वासी मानक पाई आउ जड़े प्रभुकर दास पाई समय से निरूपण कर गोटे विश्वासी घंटा प्रार्थना करिया उचित आउ जड़े प्रभुकर दास जे ईश्वरंकर वाक्य को प्रचार करे जे फुल टाइम प्रभुकर सेवा कार्य निवृत्त रही से एटलिस्ट 2 घंटा प्रभुकर निकट प्रार्थना करे उचित बोली कहिथिले आउ से पॉल यंगिचो तांग चर्च को मु जाइथिली गत वर्ष साउथ कोरिया आउ से मंडली रो यदि मु आपन को वर्णना करिवि माने आउ आखि मोर खुशी गला माने कि सेठी बोधे पृथ्वी रो अधा से जानती रविवार दिन मते एमती लागला से लोक को देखि माने तांको देशर 70% लोक से चर्च को बोधे जाउछथि इति जन समुद्र मु कोड देखि नथली याओ प्रभु मते सेडा देखिबा पाए आउ सेही चर्च रे आउ प्रभु वाक्य रूप दे साक्षी हवा पाए बोधे प्रभु साहाय्य कले तेबे मु कहबार मुख्य उद्देश्य होची हम माने प्रार्थना जदि जागी रहिबा आपण को एडवर्टाइज करिया दरकार नै आपण कोन आपण किपरि व्यवहार हेबे आपण कोडी व्यवहार करा जीवो आपण आवश्यकता कोन सब विषय प्रभु जानती बट यू नीड टू प्रे यू नीड टू कनेक्ट विथ हिम व्यक्तिगत संपर्क प्रभु आम को वाक्य द्वारा आशीर्वाद करंतु हमर समय हेछि तेणु आगामी दिन मान यदि प्रभु को इच्छा हुए पुणी थे मैंने बातचीत कथा धन्यवाद धन्यवाद सदा प्रभु परमेश्वर प्रभु का माँ नाम सदा गौरव।